esta noche vamos a estar puestos de pie en honor a la palabra del Señor. Tenemos un predicador desde Nicaragua, nuestro hermano Ailín José. Pasa por aquí, varón. Él va a visitar a su esposa, que nosotros nos conocemos, pero como quiera yo creo que es la presente. Ellos tuvieron un bebé recientemente. Le damos la gloria a Dios que todo les salió como bien. Y pues para mí ellos son, desde que los conocí, Dios me dio una palabra para él. Y quería verla cumplida. Gloria, vive. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios porque me tiene aquí en este lugar. I thank the Lord that He has me here in this place. Cuando nos conocimos, pues Él me dijo el Señor, dice el Señor que prediques. When He met me, the Lord said through Him, preach. Todo tiene su tiempo, le dije yo. Claro que sí. Yo quiero que I said, of course, everything has its predicar la time. palabra de Dios. I want to preach the Word of God. Todo va a llegar a su tiempo. Everything will come in its time. Algunos me profetizaron acá que Others prophesied to Dios me me iba a levantar a predicar su palabra. that God would raise me up to preach His Word. Estuvimos en Brooklyn, allá nos mudamos 4 meses y allá estuvimos predicando. We Dios, were in Brooklyn and we were preaching. allá Dios me estuvo usando de una manera muy especial. God was using me there in a very special way. Vamos a leer la Biblia, hermano. Let us read the Word of God. En Mateo 25. Matthew 25. Gloria a Dios. Mateo 25, Matthew chapter 25, 1. verse 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 of them were foolish and 5 were wise. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. At midnight the cry rang out, Here's the bridegroom, come out to meet him. Entonces todas aquellas vírgenes se juntaron y arreglaron sus lámparas. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. The foolish ones said to the wise, Give us some of your oil, our lamps are going out. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable. Amén. Yo quiero que Dios me hable. Let's pray so that the Lord can speak to us.
Oh Dios amado, en esta hora estamos delante de tu presencia, Heavenly Señor. Father, we are before your presence. Para que seas tú hablando a cada uno de So nosotros. could be you speaking to each and to every one of Que tu us. Espíritu Santo sea hablando de una manera muy especial, That your Señor. Holy Spirit will speak to us in a very special way. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Thank you, Holy Spirit, that you are here. En esta noche quiero honrarte. Tonight, I want to honor you. En el nombre de Jesús. In the name Amén. of Jesus. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brother. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, hay que llenarse, Tell the person on your side you must be porque filled, pronto viajamos. because soon we'll be traveling. Hay que llenarse, You must be filled, porque pronto viajamos. because very soon we will be traveling. Dice en Génesis 1:2 In Genesis 1:2 it says que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. that the Spirit of the Lord moved on the waters. Hoy quiero hablarles sobre el Espíritu, de la importancia del Espíritu Santo. Today I want to speak to you about the importance of the Holy Spirit. El Espíritu Santo, hermanos, The Holy Spirit, brethren, tiene, en la Biblia lo mencionan como el Espíritu de verdad. in the Bible it speaks of him as the Spirit of truth, El Espíritu de sabiduría. the Spirit of wisdom. El Espíritu Santo The Holy Spirit dice que se apareció says that he appeared a Jesús to Jesus como paloma, as a dove, pero no es paloma. but he is not a dove. Dice The Bible also que says se apareció como llama, that he appeared as a flame of fire, pero no es fuego. but he is not fire. Es vino. Se embriaga, pero no es vino. He's wine, but you don't get drunk, but he's wine. Nos llena de agua viva, He fills us with living water, pero no es agua. but he is not water. Es una persona divina He is a divine person que escucha that he hears, y te anhela y quiere interceder por cada uno de nosotros. he encourages, and he wants to intercede for each and every one of us. Él intercede por cada uno de nosotros. He intercedes for each and every one of us. Y miramos en el Mateo And we see here in Matthew a 5 mujeres 5 women que eran sensatas y 5 insensatas. 5 were wise and 5 were foolish. Hay en iglesias, hermanos, porque son millones de iglesias, There are millions of churches, and in the churches, que unos some han experimentado al Espíritu Santo, have experienced the Holy Spirit. otros no. Others may have not. Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos, But he wants us to know him, que nos llenemos de Él, that we become filled of him. porque aquí nos narra una parábola Here is narrated de algo que va a suceder. a parable that will occur, that will happen. El esposo es Jesucristo, The bridegroom is Jesus Christ, que va a venir a traer a su iglesia. that is coming for his church. Y Él no se lleva a una iglesia vacía, And he's not coming to a church that is sino empty, llena de su Espíritu Santo. but one that is filled with the Holy Spirit. Gente llena del Espíritu Santo se va para arriba. People that are filled with the Holy Spirit are going up. Gente que anhela ser lleno de su presencia se va para arriba. People who desire to be filled with the Holy Spirit are going up. El Espíritu Santo, hermanos, es algo especial. The Holy Spirit is something special. Jesús lo prometió a sus discípulos. Jesus promised the Holy Spirit to his disciples. Y vamos a ver a un personaje. And we're going to see a person. Dice que Jesús It says that Jesus llamó a Pedro. called on Peter. Y Pedro era un pescador. And Peter was a fisherman. Y le dice Jesús, And Jesus says to him, Pedro, sígueme.
He says, Peter, follow me. Dios santo. Te haré pescadores de hombre. I will make you a fisher of men. Santo. Y fue uno de los primeros discípulos, o sea, uno discípulo que él llamó, ¿verdad? And he was Fueron one of- 12. he was Hoy one of vamos the a hablar first. de él, de Pedro. He was one of the first of the 12 that he called, Peter. Y vamos a ver a un Pedro vacío, And we're going to see a Peter who is empty. a un Pedro no lleno del Espíritu Santo. A Peter who is not filled with the Holy Spirit. Muchos de nosotros fuimos llamados por Dios. Gloria. Many of us have been called by the Lord. Pedro fue llamado por Jesús. Peter was called by Jesus. Y Jesús hacía milagros y Pedro lo miraba. And Jesus performed miracles and Peter Dios- saw them. Jesús levantaba a los muertos, a los paralíticos los levantaba. Jesus raised people from the dead and Al ciego also, le daba la vista. he also raised the paralyzed, and the blind he gave them sight. Al leproso lo sanaba. To the leprous he healed them. Y Pedro miraba. And Peter saw all of this. Hubo un momento There was a moment que Pedro, that Peter, y vamos a leerlo, and we will read it now, Pedro le dice, Peter tells Jesus, o sea, él le dice que estaba dispuesto a morir por él. he says he was willing to die for him. Cuando hubo el momento But when the moment came de responder, to respond, lo negó. he denied him. 3 veces lo negó. He denied him 3 times. Y no solo eso, lo maldijo. And not only that, but he also cursed him. Después de ver los milagros de Jesús, After he saw all the miracles of Jesus, miramos a Pedro negándolo. we see Peter who denied Jesus. Después de ver After seeing el amor de Jesús a la humanidad, the love Jesus had for humanity, miramos a un Pedro maldiciendo, we see a Peter who was diciendo cursing, malas palabras. saying bad words. Así que lo maldijo, It said that he cursed him. negándolo, He denied him, que no lo conocía. that he didn't know him. Miramos a un Pedro vacío. We see a Peter who is empty. Y dice And it says que cuando él estaba en la cruz, that when he was on the cross, cuando iban a crucificar a Jesús, when they were going to crucify Pedro se Christ, fue. Peter left. Se fue a pescar de nuevo. He went to fish Porque él again pensaba que todo se había acabado. because he thought everything was over. Él pensaba He thought que ya Jesús había muerto y todo lo que había dicho se había muerto con él. that Jesus died and everything that he had done and said died with him. Gloria. Y él se fue a pescar. And he went to fish. Y cuando él estaba pescando, hermanos, estaba en la barca. And while he was fishing and he Dice was que on the apareció boat, alguien. that someone appeared. Era Jesús. It was- Había resucitado. It was Jesus who ¿Por qué had no le da resurrected. palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? You give a hand clap to the Father and the Holy Spirit. Él venció la muerte. Conquered death. Y dice que le dijo, And it says that he Pedro. Jesus told Peter, y él pensó, él miró como un fantasma. and he looked as if he was a Él nunca ghost. pensó que Jesús había resucitado. He didn't believe that Jesus had resurrected. Y Jesús se le apareció y le dijo, Jesus appeared to Peter and told him, Pedro, ¿tú me amas? Peter, do you love me? Algo que miro acá es que él no le reclamó por haberlo negado. It doesn't say that he Él no le dijo, reproached him for what he had ¿cómo done. era que tú estabas dispuesto a morir por mí? Didn't you say you were willing to die? Y de último te rajaste. And then you just gave up. Así dicen los mexicanos. That's how the Mexicans say. Give up. Pedro Peter vuelve a ver a Jesús en el mismo lugar donde él lo encontró la primera vez. He sees Jesus in the same place where he saw him Y in por the tercera beginning. vez, And for the third time, o sea, Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Jesus tells him, do you love me? ¿Tú me amas, Pedro? Peter, do you love me? Y le dijo, sí. And he says, yes, Lord. Por tercera vez, para asegurarse, le dice, Pedro, ¿tú me amas? And for the third time, he says, just to be sure, Peter, do you love me? Él le dijo que sí. And he says, yes. Apacienta mis ovejas. He says, feed my sheep.
lo volvió a llamar, He called him once again lo volvió a llamar para que él empezara el ministerio. He called him again so that he could begin the ministry. No quería dejarlo como líder, He wanted to leave him as a leader porque él se iba para arriba. because he was going up. Dios siempre levanta líderes God always raises up leaders para dirigir su obra. to direct his sheep. Y ustedes tienen un buen líder And you have a good leader para que los dirija a la tierra celestial. so he can direct you to the heavenly place. Dios lo ha puesto God has placed him con esa responsabilidad. with that responsibility. Dios puso a Pedro con esa responsabilidad. God gave Y that same sabemos que responsibility. de ese momento Pedro empieza a levantarse, And then from a that recobrar moment, fuerzas de nuevo. we see Peter gathering up his strength again. Y miramos a Pedro, hermanos, And we see Peter, brothers, que se levanta. Y Jesús le dice, that he raises up. And Jesus yo tells quiero him, que ustedes allá esperen I want you to la wait. venida del Espíritu I Santo. want you to wait there for the En Hechos coming lo habla. of the Holy Spirit. In Acts, it speaks about this. Dice que descendió como fuego, como llama de fuego It says in the book of sobre Acts sus vidas. that he came like a flame of fire over their Empezaron lives. a clamar por la presencia del Espíritu Santo. They started crying out for the presence of the Holy Spirit. Y Dios cumplió su promesa. And God fulfilled his Y los promise llenó. and filled them. Los llenó. He filled them, Y empezó Pedro con una valentía a predicar. and Peter began to preach with us. Empezó ya a predicar en las And he calles. started preaching in the streets Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. because he was a man that was now filled with the Holy Spirit. Un hombre de sabiduría, un hombre de inteligencia. Ya Dios le había dado el A conocimiento. man of wisdom. God had given him the knowledge. Tanto que dice que So much so that it says allá en Roma in Romans, empezó a predicar he a los gobernantes gobernantes started to preach to the governors in Rome con valentía. with courage. No tenía miedo. He had no fear. Lo amenazaban. They would threaten him. Decían que no dejaran de predicar el nombre de Jesús. They told him, stop preaching the name of Jesus. Pero ellos seguían. Los metían en la cárcel. Ellos seguían. He would be imprisoned and he would continue. Tuvieron que crucificarlo con la cabeza para abajo. They had to crucify him with his head hanging down Porque los romanos no querían escuchar a Pedro. because the Romans didn't want to hear Peter, Porque Pedro tenía un mensaje de autoridad. because Peter had a message of authority. Ya no era el Pedro cobarde He wasn't the cowardly Peter anymore que negaba a Jesús, who denied Jesus. sino un hombre que ya estaba lleno del Espíritu Santo. He became a man who was Me now filled with the imagino Holy que estaba Spirit. lleno como esta I botella. imagine he was filled like this bottle of water. El Espíritu Santo, hermanos, The Holy Spirit, brothers, es algo que es prometido para todo aquel que lo clame is con fe. his promise to all those who cry out to him in faith. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios llama a Samuel God calls Samuel y le dice, and tells him, como profeta lo llama as a prophet he calls him, y empieza a hablarle y a decirle, ve, quiero que tú vayas a ungir allá a Saúl. he begins to call him and Como says, rey. I want you to anoint Israel estaba pidiendo rey. Saul as a king because Israel was calling for a king. También le dijo que fuera a ungir a David. He also told Samuel to go and anoint David. Y cada vez que él llegaba a ungirlos, descendía el Espíritu de Dios. And every time he would go to anoint, the Spirit of God would come upon them. Era especial la presencia para los reyes. That presence of God was a special over the kings. Solo bajaba para los reyes. It would only fall down on the kings. Pero hoy en día está la promesa para cada uno de nosotros. But the promise today is for all of us, Para que lo clamen. so that we could cry out for him. El Espíritu Santo, hermano, se mueve de una manera muy especial. The Holy Spirit moves in a very special A way. veces se mueve en risas. Sometimes he moves by giving laughter. A veces se mueve en lenguas. And sometimes he moves and people get tongues. En movimientos como remolino. Sometimes people move like in a
Recuerdo que yo visitaba una iglesia allá en Nicaragua I would visit a church in Nicaragua, y empezó a moverse de esa manera. and the Holy Spirit started to move in such a way, in that way. Y yo empecé a buscar de Dios, a meterme con Él para yo recibir eso, porque quería sentir su presencia. I started Quería seeing ser the Lord. lleno de su I wanted to presencia. feel that, and I wanted to be filled with the Holy Spirit. Y miraba yo que se movía sobre los niños, And I- estaban 7 días de ayuno, And I would see how children were sobre los jóvenes, touched the little children who fasted for 7 days, and over the youth as en well. risas. Fue un avivamiento poderoso. It was a very powerful revival, and the youth would be filled with laughter, and they would laugh in the Holy Spirit. Porque cuando nosotros le damos la libertad de buscarlo, y When que we give liberty to the Holy Spirit and we begin to seek Him, Él viene a nosotros. He comes over us. Él no es intruso para llegar a tu vida. Tienes que clamarle a Él. You have to cry out to Him. He will not intrude into your life, but you must seek Él Him. no mora en vaso sucio. He doesn't fill dirty vases or glasses, vessels. Él mora en vasos limpios. He fills vessels that are clean. Y miramos acá And we see here que 5 mujeres estaban preparadas. there were 5 women who were prepared. Van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas There are going to be surprises en estos últimos in tiempos. these very last times. Gente que se va a quedar People that will stay behind porque no está buscando la presencia de Dios. because they're not seeking the presence of the Lord. Está buscando primeramente lo del mundo. They're first seeking the things of the world. No le interesa lo de Dios. The things of the Lord don't interest them. Mucha gente que tiene más, o sea, pone más lo más importante, la economía, Some que a people Dios. make their financial status more important than God. Pero lo más importante es Dios, But the most important porque thing todo is se God, termina acá. because everything here will end. El Espíritu Santo quiere usarnos de una manera sobrenatural, The Holy Spirit wants to use us in a supernatural way. pero Él nos va a usar a medida de que nosotros vayamos llenándonos. But He will use us as we go and become more and more filled. A medida que nosotros nos vaya llenándonos, Él nos va usando. As we become filled with the Holy Spirit, that is how He will use us. Ahora dice en Efesios 5:18, In Ephesians 5:18 it says, y no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. do not be filled with wine, but be filled with the Holy Spirit. Cuando Saúl fue ungido When Saul was anointed por Samuel, by Dios Samuel, le da una orden God gives an order. y le dice, Saúl, And He says, Saul, ve allá y destruyes a los enemigos, go and destroy our enemies. a todos, animales, Animals, al rey y a la the gente, king and all the people. porque es una nación idólatra. Because they're an idolatrous nation. Y Dios no quería saber de esa nación. And God didn't want to know about those people. Pero vino él y desobedeció. But he came and he was disobedient. Y el Espíritu de Dios se apartó de él. And the Holy Spirit removed himself from Saul. Cuando nosotros desobedecemos, When we disobey, el Espíritu de Dios the Spirit of se God aparta de nosotros. will depart from us. Y Saúl tuvo consecuencias. And Saul had consequences. Una de las consecuencias era One of the consequences que lo was avergonzaba. that he was ashamed. Lo avergonzaba a alguien. Someone would Y lo shame humillaba. him and humiliate him. Otras de las consecuencias One of the other consequences was fue que perdió la comunión con Dios he lost communion with God. y empezó a visitar brujos And he started visiting witches para que le dijera el futuro. so that he could know the future. ¿Qué iba a pasar? What was going to happen? Empezó a descontrolarse, que un espíritu lo atormentaba.
he started to become uncontrolled because the spirit would torment him. Empezó a sentir odio, He began to feel hate. ira sobre David. He had hate toward David. Y Dios lo avergonzó And God, quitándolo del reino. and God humiliated him by Y removing him puso as a a king. un niño And he put a young man or young boy as a king. como rey. As a king. Y David And David, tomó su lugar. he took his place. Porque Dios pone reyes y quita reyes. Because God is the one who puts kings and removes kings. Y ungen a David. And they anoint David. Y vino Elma. Sabemos cómo su historia, ¿verdad? Cómo degolló We know his story. a Goliat. How he was able to kill Goliath. Y era un héroe para la nación. But he was a hero for the Mientras Israelites. Saúl While Saul lo atormentaba un demonio. was tormented by a demon. Esas son las consecuencias Those are the cuando consequences. nosotros When we abandonamos, abandon Dios. when we abandon God, those are the consequences. empezamos a ver las cosas del mundo. We begin seeing the things of the world. Empezamos a alejarnos de Dios. We become to depart. Empezamos a abrirle puertas We begin opening a un doors demonio to demons que nos va a llevar a la muerte. that will take us to death. Pero mientras nosotros estemos con la presencia del Espíritu Santo, While we're with the Holy Spirit's presence, vamos a tener victoria. we will have victory. Mientras Israel tenía la presencia de Dios, While Israel had the presence of the Lord, Israel tenía victoria. Israel had victory. Pero cuando ellos se alejaban de Dios, But when they would depart from God, Dios los avergonzaba. God would shame them. Les daba una crisis. They Los would enemigos los esclavizaban. experience a crisis, and the enemies would make them slaves. Porque cuando Dios está contigo, But when God, nadie contra ti. no one can be against you. Nadie contra ti. No one can be Las against you. bendiciones te siguen. The blessings will follow you. Las bendiciones te The siguen. blessings will follow you. Porque cuando la presencia de Dios But when the presence of the Lord, está con nosotros, when the presence of the Lord is with us, no va a haber demonio que nos haga nada. there's no demons that can do anything. Aquí hay un ejemplo que lo quiero leer. Here's an example which I'd like to read. Segunda de Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. 6:11. Quiero leerse. I would like to read it to you. Ya casi estamos terminando. We're almost finishing. Es que estamos cansados porque hoy es viernes y I know hemos it's trabajado tired. duro. We've worked hard this week. Están bien serios. You're all very serious, brothers. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. 2 Samuel 6:11. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de morada de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Second Samuel 6:6.
And when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God, because the oxen stumbled. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore God struck him down, and he died there beside the ark of God. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios puso aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es cierto. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore God struck him down, and he died there beside the ark of God. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Then David was angry because of the Lord's wrath had broken out against Uzzah, and to this day that place is called Perez Uzzah. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David was afraid of the Lord that day and said, "How can the ark of the Lord ever come to me?" De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obedón, Geteo. He said he was not willing to take the ark of the Lord to him, to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom, the Gittite. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obedón, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obedón y a toda su casa. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios habla al pueblo y le dicen God speaks to the que people. hagan un arca, He says to que make su an ark, presencia iba a estar ahí. that his presence would be in the ark. Y David quiere traer el arca a la ciudad cuando ya él empieza su reinado. And David wants to bring the ark once he begins his Pero reign. digamos que a un hombre no le fue tan bien, ¿verdad? A Usa. We see that it didn't go so well with a man Uzzah, named Uzzah. Tocó, llevaba el arca en un carro y dice que la tocó y murió. The ark was being carried by a cart, and it almost stumbled, or they stumbled, and he touched it and was killed. Muere el hombre y queda el arca ahí. The man dies, and the ark remains there. Ahora David tiene miedo llevar el arca a la ciudad Now David is afraid to y la carry it. deja donde un hombre que se llama Obed-Edom Now we see that David is afraid to take the ark to por the 3 city. meses. And the ark stayed with El arca Obed-Edom. estaba ahí. The ark was 3 months with Obed-Edom. Y David escucha que Dios bendice al hombre, Now David hears that que la casa de Obedón now we hear that he hears that Obed-Edom is blessed. estaba bendecida. They were blessed. The house of Obed-Edom was blessed. Dios lo estaba bendiciendo God por was- 3 meses.